وہ ہمارے آقا و مولا کی نام نہیں صحیح لیتا تو اس کے اوپر ہم بولتے ہیں میرے متعلق کچھ کہنا کہے، جو مرضی کہے جی، میرا وہ رشتہ دار ہے، میرے مامے کا پتر ہے، اور تو بھی قریب ہے تیرا کہ اسی لیے تم اتنا ٹپ رہے ہو۔ اور میرے بھائی کارٹون کی ڈیفینیشن جاہلو پڑھ لو کیا ہے، کارٹون کیا ہوتا ہے۔ کیا حضرت مرزا صاحب نے کوئی بھی حقیقی تصویر، آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی تصویر ہاتھ سے بنانی ہے؟ بنا لو یار، تم تو بالکل جو حقیقی تصویر ہے ان کو بگاڑتے ہو، اس میں گند مارتے ہو، اس کو غلط کرتے ہو، ماڈرن زمانے میں فوٹو شاپ کرتے ہو۔ یہ خدا کی لعنت ہے تمہارے اوپر، قرآن کی آیتیں ہمیں سنا رہے ہو۔ جو مرزا صاحب نے کتابوں میں شائع کیا ہوا ہے یہ انہوں نے خود تو بنائی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ کی جو تصویر ہے ان کی کتب سے لی ہوئی ہے۔ جاؤ ان کی پرانی کتابیں دیکھ لو، اسی قسم کی تمہیں اس میں تصاویر ملیں گی جو خیالی بنائی ہوئی ہیں، ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ پٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو جب جواب ملتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ آپ ادھر ہی گھس جاتے ہیں جدھر سے آپ آتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈیٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جواب ملے ہی نہیں تو یہ پھر میں نہ ہی جو سمجھا۔ گھس رہا ہے، جو گھس گیا ہے وہ ایک تو پتہ منٹ چل گیا ایک جی۔ منٹ ایک منٹ نمبر ہے ایک جی، بات، ایک منٹ ہے جی، مجھے بات کر لینے دیں، ایک منٹ ٹائم نہ لگا، ایک منٹ ٹائم نہ لگا۔ ملک صاحب آپ نے لینگویج سن لی ہے نا، میری بات سن لیں۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جدوں کتا چیک مار جائے پیٹ وچ، انہوں پیٹ چوں باہر کٹ چھڑیدا ہے۔ تے جیڑا ڈبیٹر گفتگو دے دوران بلا پرووکیشن لانتاں لونتاں پان لا پوے، سمجھو چیکا مارن لا پیا ہے، ایدا حال بے حال ہو گیا، اینوں فرق کر دو کور لے آو، تہاڈے نال گل نہیں کرنی اسی۔ چلو جی ضیاء بھائی اچھا جی میں گالیاں بند کرو، مائک گالیاں مجھے جتنی مرضی دے، مائک بند کر، مائک بند کر، مائک بند کر۔ مجھے، میں اپنی گالی کا کوئی جواب نہیں دیتا، مجھے جتنی مرضی گالیاں دے لے، میری جو ریڈ لائن ہے وہ کراس نہ کرے۔ یہ آپ سب لوگوں نے سنا، مائک بند کرو، مائک بند، مائک بند۔ اس نے کہا ہے جی کہ یہ عیسائیوں کی کتابوں سے یہ لی گئی ہے تصویر۔ یہ تصویر مجھے دنیا کی کسی عیسائیوں کی کتاب سے، یہ جو مرزا صاحب نے کارٹون بنایا ہے، کوئی نئی، کوئی پرانی، کوئی کسی بھی کتاب سے یہ مجھے تصویر نکال کے دکھا دو جو مرزا صاحب نے بنائی۔ یہ مرزا صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے، خود بنائی ہوئی ہے۔ میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، وہ میں بعد میں دوں گا جب یہ پیش کر دیں گے۔ اگر یہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر قرآن پاک کی زبان میں لعنت اللہ علی الکاذبین ثابت ہو جائے گا کہ مرزا صاحب نے یہ کارٹون بنا کے انبیاء کرام کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے فرشتوں کی گستاخی کی ہے۔ اگلی بات، یہ جو الیگزینڈر ڈوئی ہے اس کی تصویر مرزا صاحب نے جو بگاڑی ہے، جس طریقے سے دو الگ الگ ہولیے بنائے ہوئے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی بنا لیں، تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اعلان کر دیں کہ ہم مرزا صاحب کی جوانی کی کوئی تصویر نہیں ہے آپ کے پاس، ہم مرزا صاحب کی جوانی کی ایک تصویر بنا کے اس کے جناب پاؤں میں گھنگرو ڈال کے، گلے میں ڈھولکی ڈال کے، ایک جناب نیچے غرارہ پہنا کے مرزا صاحب کو، ایک نتھلی پہنا کے، سرخی لا کے، اوپر لال دوپٹہ جو ہے وہ پہنا کے مرزا صاحب کے، ایک آنکھ تھوڑی سی چھوٹی کر کے، ایک آنکھ تھوڑی سی بڑی کر کے، ایک ہاتھ ٹنڈا کر کے، ایک لات لنگڑی کر کے ہم لگا سکتے ہیں جی؟ یہ انہوں نے آ کے بتانا ہے اسی طرح کہ بالکل آپ کو اجازت ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ بالکل صحیح کام کیا ہے، جو الیگزینڈر ڈوئی کا خاکہ بنایا ہے، اس کا کارٹون بنایا ہے، اور جو مقدس ہستیوں کا کارٹون بنایا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے مرزا صاحب کی جوانی کی چونکہ تصویر کوئی نہیں ہے، آپ سرخی پاؤڈر لگا کے، نتھلی پہنا کے، ٹنڈا ہاتھ کر کے، آنکھ ایک کانی کر کے، ایک جناب وہ غرارہ ملتانی پہنا کے، نیچے عورتوں والا ایک جوتا پہنا کے، سرخی لگا کے، آپ بھی مرزا صاحب کی اس طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اعلان کریں۔ اجازت ہے میں اعلان کراں؟ میں کروں جی اعلان؟ جی اگر آپ کے نبی جو تھے وہ اسی طرح کی تصویریں بناتے تھے، لوگ انہوں نے آپ کو یہی تربیت دی ہے اور آپ ان کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ نبی ہیں جن کی سنت پہ آپ چل رہے ہیں، تو جو مرضی کر لیں، پہلے ایسی تواڈے ہاتھ بڑے نہیں، پہلے اگر آپ نے کوئی رعایت ہمارے ساتھ کی ہے، اگر آپ بنانا چاہتے تو اس وقت بھی بنا سکتے تھے اور ابھی بھی بنائیں جی، تانوں کیڑا منع کیتا ہے؟ جس طرح مرضی بگاڑے، آپ اپنی نبی کی سنت پہ چلیں، جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کی کتاب آپ کو کہتی ہے اس کے اوپر چلیں جی۔ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری جو اخلاق کے جو علمبردار تھے، جو منبع تھے، ان کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے۔ جو مرزا صاحب نے آپ کو بتایا میرے بھائی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی اگر یہ تصویر بنائی تو ہاتھ سے بنائی تصویر اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس سے بہتر اگر آپ اس کو کاپی کر کے نا اس سے بہتر بنا کے دکھا دیں کہ جی اس میں کیا غلطی ہے، اسے کریکشن کر دیں۔ آپ اپنا بڑے سے بڑا آرٹسٹ لے آئیں اور اسے کہیں جی کہ جس طریقے سے یہ عام پین سے پکڑ کے تصویر بنائی گئی ہے آپ اس سے بہتر تصویر بنا دیں، اور پھر ثابت کریں کہ وہ بھی کارٹون نہیں لگے گی اگر یہ آپ کو کارٹون لگتی ہیں تو۔ ٹھیک ہے جی، اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بنائی ہے اور انہوں نے لکھا ہوا کہ ہاں جی میں نے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، بنوائی ہے، تو پھر میرا چیلنج ہے کہ آپ اپنا کوئی آرٹسٹ بنائیں، اس تصویر کو بہتر کر لیں اور اسے ہمیں دکھا دیں جی اس طرح ہونی چاہیے تھی، پھر یہ کارٹون نہیں لگنی تھی، ابھی یہ کارٹون لگتی ٹائم ہو گیا، میوٹ کر لو، میوٹ کر لیں جی، میوٹ کر لو، ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹائم سب ہو گیا لوگوں نے جی۔ سنا، سب لوگوں نے یہ سنا ہے، مرزا صاحب یہ آنکھوں جس نے سب لوگوں نے یہ سنا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے تو آپ بھی انہوں کر نے کہا لیں، یعنی نبی یہ پاک قبول صلی کر رہے اللہ، ہیں۔ آپ کے نبی مائک بند کرو، مائک بند کرو، مائک بند۔ مت بولو، میرے گو مت نبی کھاؤ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نے پہلے پڑھ کے سنائی ہے جھوٹ آپ مت کو۔ بولو، گو ولا مت کھاؤ۔ مائک بند، مائک بند، مائک بند کرو۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جو اللہ کے علاوہ لوگ جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو، اور یہ کہتے ہیں اگر ان کی تعلیم ہے تو بنا لو، یعنی قبول کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کے جو ہیں اس نے جو یہ تصاویر یہ کارٹون بنائے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہی تو ہم اتنی دیر سے بتا رہے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے دو ٹوک الفاظ میں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ پہلے کرتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا ایسا کام، ہاں دوسرے لوگ کرتے ہوں گے۔ آپ نے اجازت دینی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کام ٹھیک کیا، یا تو آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے یہ غلط کیا۔ اگر مرزا صاحب نے یہ غلط نہیں کیا، ٹھیک کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ بالکل آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی مرزا صاحب کی اسی طرح تصویر بنا کے سرخی لگا کے مرزا صاحب کے ہونٹوں کو ناک میں نتھلی پہنا کے نیچے غرارہ ملتانی پہنانا ہے، عورتوں والا خصہ پہنانا ہے، ایک ہاتھ کو تھوڑا سا ٹنڈا کر دیں، ایک لات کو تھوڑا سا لنگڑا کر دیں، ایک آنکھ کو تھوڑی سی کاڑی کر دیں، ایک آنکھ تھوڑی سی بڑی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کر کے آپ بھی مرزا صاحب کا کارٹون خاکہ بنا کے تو لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے یہ ڈوئی کی تیسری تصویر، دو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، یہ تیسری ہے، یہ ان دونوں سے الگ ہے۔ اگلی بار میں آپ کو بتاؤں گا مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہ کام تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ آ جائیں جی صاحب، سوری۔ ٹھیک ہے، مراد آتے ہیں پھر پچھوں فون آ گیا بھی ہے، گل کرو گل کرو۔ ملک صاحب پیپو بول گئی ہے تواڈے ڈبیٹر دی، اچھا رائی نہ کری ہمیں سب پیپو بول گئی بری ہے۔ بات، ووٹنگ نہیں کرنی، ووٹنگ سے حالات خراب ہوتے ہیں، سنیں پر لوگوں کی بات اور اچھا لگی، واسطے میں مارے نا ڈبیٹر نو بلاؤ تو دونوں صحیح کی نا۔ باتیں سن رہے ہیں۔ سن رہے ہیں، میں ڈبیٹر کدھر گیا ہے؟ ضروری کام بھی ہوتا کال آ گئی ہوگی پیچھے سے تو ضروری ہے کہ کال بھی آ سکتی ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے، ہاں مصروف، ہاں جی ہاں جی، کال آ گئی۔ ملک صاحب صرف تسی جواب دے سکتے ہو، وہ بھی جواب تہاڈا جڑا ہوندا وہ ایک وکری گل ہے، لیکن صرف تسی لو جی ٹائم لاؤ جی، ٹائم شروع کرو۔ بات تو یہ ہے کہ کارٹون تو بناتے تھے اپنا محمد حسین بٹالوی صاحب، ان کی کتاب دیکھیں اسلام اور مسیحت، کہ جس میں نعوذ باللہ جو حضرت مسیح کی انہوں نے کیسے کارٹون بنائے ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب لانا ذرا کتاب دا ٹائٹل جڑا ہے اپنے آقا دی حضرت ان کی جو ہے، اس وقت میرے پاس دوسرا فون نہیں ہے کہ میں آپ کو ریفلیکٹ کر سکوں، اسلام اور مسیحت پہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو حضرت مسیح کا کارٹون بنایا ہوا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا، اگر واقعی آپ اس کو کارٹون کا درجہ دینے چاہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے
کہ میرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے کو خود ساختہ نبی ہے، اپنا کو خدا ہے، جس کی تعلیم کے مطابق آپ باتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گند بکتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ واپس وہیں پہ گھس جاتے ہیں جہاں سے آپ آتے ہیں. یہ بالکل فضول اور لا یعنی گفتگو ہے جس کا کوئی مقصد اور حاصل نہیں ہے. ملک صاحب دے سیکنڈ دیتا رہندے جی ہلے سیکنڈ بس باقی ہے. جواب کرنے میں تو ویسے پوچھ بھی لیتا ہوں. پیچھے گیا ہوا تھا، میں نے کافی دیر اس کی بات نہیں سنی بیکاز میرے کال آ گئی تھی کوئی. بس تو اتنی اب میں اپنا ٹائم ملک صاحب کو دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. ملک نہیں صاحب ہم دیں دوبارہ جواب. سنا دیتے ہیں، آپ دوبارہ سنا دیتے ہیں. ملک صاحب ملک صاحب چڑھا لو. ملک صاحب چھڑا لو، میں نے چھڑان دی ضرورت نہیں، میں چھٹے ہی چھڑایا ہوں. ملک چلو صاحب چھڑا لو. ہے میرا لاؤ جی ٹائم دوبارہ. میوٹ کر لو. ایک منٹ مینوں تصویر لا لینے دے، میرا دوبارہ ٹائم لائی والے تصویر لیا لینے دے مینوں. میں نے یہ بمباسٹک نے کہا تھا کہ یہ مرزا صاحب نے خود نہیں بنائی بلکہ عیسائیوں کی کتب میں بنی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی دکھا دیں کہاں پہ ہے، تو انہوں نے نہیں دکھائی کیونکہ ہو تو پھر ہے نا، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ خود بنائی ہے. اور پھر مجھے مرزا صاحب کا وہ اقتباس یاد آ گیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، عیسائیوں کی کتب سے لی ہے، لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت، تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے. تو جناب یہ دکھا نہیں سکے کیونکہ مرزا صاحب نے خود بنائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ایڈیشن میں یہ کام ہی ہے اس جماعت کا کہ یہ انبیاء کی گستاخی کرنا اور کارٹون بنانا جناب مقدس ہستیوں کے. یہ دوسری میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں تصویر، یہ اس پہلے والی تصویر سے مختلف ہے. کدھر گئی یہ؟ ڈسپلے نہیں ہو رہی تصویر. نہیں ہو رہی، ایک منٹ یار کو مسئلہ ہو گیا، ایک منٹ. کیمرہ نہیں ہو انہوں دا ٹائم ہو گیا بھائی، انہوں لمبا انتظار نہیں کیتا جا سکتا سارے. بات تو یہ ہے، بچا سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ ٹائم لے میری جان سے ہلے ٹائم ہے انہوں دا ٹائم. انہوں دی جان ہے وہ پھنس گئی، نبی پاک پھنس گئی صلی اللہ جان علیہ وسلم کی شکنجے یہ اندر. تعلیم نہیں ہے. خود جی میں مسعود ویلنے جو دے ہے بھی اقرار کر گئے. چکنا، ہم بھی یہی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نبی ویلنے پاک دے صلی اللہ بھی علیہ وسلم کی تصویر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسی کی کی تعلیم تے تعلیم چلن نہیں رہے ہے. ہو، اور ایک منٹ تسی مائک کی کی بات تعلیم تے کریں، چلن رہے ہو. بولو بند ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ میں ٹائم دوبارہ لا لینا پھر چیکا ماریں گے. بس اب مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے، مرضی ٹائم لا، مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے. کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم مرزا صاحب کے اسی طریقے کے کارٹون بنا کے تو شائع کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. وہی ہم ثابت کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ جو کارٹون بنائے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، گستاخی ہے. میں ذرا کیمرہ بھی سیٹ کر لوں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو نئی تصویر دکھاتا ہوں جو مرزا بھائی صاحب میں نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے جو آپ آپ نے کچھ اجازت کرتے دینی ہے. ہیں وہ ہم سے اجازت لے کے کرتے ہیں. اگر آپ کے نبی کی تعلیم ہے تو جو مرضی ٹائم لاؤ ٹائم لاؤ ایپیسوڈ ٹائم لاؤ بھائی، ٹائم لاؤ بھائی، ٹائم والے جی، ٹائم لاؤ جی، ٹائم. اس لیے ہمارے ساتھ فیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی نبی کی تعلیم ہے اس کے اوپر چلو، جو کہتے ہیں وہ کرو. پہلے جو آپ کر رہے ہو وہ کی ہم سے اجازت لے کے کر رہے ہو تم؟ ایڈے تسی اخلاق کے پیکر اور اتنے کرٹیس کہ ہمیں اجازت دے دیں. لے میں اس کو اجازت دوں؟ ہر وقت تمہارے منہ کھلے ہوئے ہیں، دن رات اس میں سے گند نکل رہا ہے تو وہ میری اجازت سے اس کو چاہیے. گل سنو جی، ہے کہ نہیں لطیفے؟ اجازت دے دیں ہمیں. گلا سنو انہاں دیاں، اجازت دے دے. کارٹون
ते मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो कार्टून बनाए हैं उसके ऊपर 4 हर्फ डाल दो, कह दो कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का मुनकर था, झूठा था, काज़िब था, रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं मानने वाला था, उसने खुदा की भी ऊपर भी झूठ बोला और रसूल के ऊपर भी झूठ बोला, वो मुनकर था और झूठा था और रसूलुल्लाह के अहकामात के ऊपर ना चलने वाला था। आ गया जे गाला कटन दे मलक साहब आमिर भाई इसको करने दे, टाइम पूरा करने मैंने दे, टाइम कोई पूरा गाल नहीं कटी, कोई गाल नहीं कटी, बिल्कुल गाली इसमें क्या है बताओ यार, हैं? अब ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। क्या साहब देंगे जवाब? देखो तुसी किवें अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक जवाब देंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरा ख्याल है गल खत्म कर, एंडिंग कर लो, सियासत देख लो, आप 2 मिनट ले लो। ये नहीं को पता चल गया, सबको, सारी दुनिया को पता लग गया। सबको पता चल गया, काजानी पर सही हार में है यार, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद करो। मेरे टाइम जी, ये देखें, ये दूसरी जगह, ये दूसरा कार्टून है मिर्जा साहब ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये बनाया हुआ है। ये दूसरा देख ले, पहला अलग है, ये अलग है, 2 अलग अलग बनाए, और ये कहते हैं जी ईसाइयों की किताब से लिया गया है। इनका झूठ ये यहाँ से पकड़ा गया, 2 जगह से मैंने आपको दिखा दी, 2 अलग अलग कार्टून है, ठीक है जी। और ये इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। ये तो था एक इल्मी नुक्ता जो हम यहाँ पे बताना चाहते थे कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो काम किया है ना कार्टून बनाने वाला, ये तो गुस्ताख, जो बदतरीन गुस्ताख और शतम लोग होते हैं वो काम करते हैं इस तरह के, आजकल भी होते हैं, पहले ज़मानों में भी होते थे। ये पहले ज़मानों वाला काम मिर्ज़ा साहब ने शुरू किया था। अब इन्होंने हमारे अकाबरीन के बारे में जो बकवासियात की है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि या तो भाई इधर ऐलान कर दें कि मिर्ज़ा साहब ने ये कार्टून बना के ठीक किया, आप भी बना सकते हैं, आपको इजाज़त है, या फिर कह दें कि मिर्ज़ा साहब कज़ाब थे, दज्जाल थे, झूठे थे, लानती थे, ठीक है जी, या ऐलान कर दें कि ये कार्ड क्या नाम है, बिल्कुल ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप अपने नबी के लिए बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ जी, शेख बटालवी दे बारे जो ने बकवास की थी, नहीं शेख, आप इनके किसी आलम के बारे में कह सकते हो, हमारे नबी के बारे में कह रहे हो। मलक साहब मेरी गल सुन लो। मलक साहब मैं तो उस वेले आवाज मारी है कि इन्हों अपने डिबेटर को लैके दी चीखां पहले निकल दियां ने पियां। आप इनके किसी अलामा को किसी को कह दो। मलक साहब ये गलत असूल है, सानू नहीं, मैं उनको नबी मानता हूं, आप मेरे मुंह पर कह रहे हो। मेरी गल सुन लो मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ दीन ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਆਲਮ दीन ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ये बात ओ भाई नहीं सुने, बात सुन लेना। देखिए ये बात एमडीओ की गलत है, एमडी भाई की, कि वो क्यों बदतमीजी करे। क्या आपकी सच्चाई बदतमीजी में है? क्यों आपने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए? आप लोगों को समझा के थक गया हूँ। अब हम लोग पेश होते हैं, आप लोग तो बात करके निकल जाते हो। आप लोगों की मैं क्या कहूँ, प्यारे भाई, बम्बास्टर भाई, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो भैया है, जितना क्यों मैंने इतना दे दिया, बस बहुत है। आप किसी के अकारिब की तौहीन करोगे तो वो मिर्जा साहब को बुरा भला कहते हैं, ये आपको कबूल है? आपको बच्चे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको टिक टाक को, सारे एमडीओ को, जब आप उनको कोई बुरा भला कहोगे, उनके अकारिब को कहोगे, वो सीधी छलांग मिर्जा साहब पर लगाते हो। फिर आपको हर मरतबा याद कराना पड़ता है कि इल्मी अकली बात करो, ये हमारी बराड है, एमडी है हम, अगर वो बदतमीजी करेंगे 1 सेकंड से पहले नीचे उतार दूँ, लेकिन ना करें ऐसा। अभी आपके सामने उनको उतारा और मैं अब दोनों को। मलक साहब इतनी देर हो गई है, मैं आपसे भी गुफ्तगू करता हूँ, मैंने कभी ऐसी बात की है? चुप वाली केड़ी गल है? चुप कर, तू चुप कर। हुण किधर गया मलक साहब? नहीं मलक बात ये है कि बात किधर गए हुण असूल? मैं कह रहा हूँ चुप कर जा। बात ये, चलो एक मिनट मलक साहब ने करन दो गल करन। बात ये है कि भाइयों, एमडी भाइयों और पैपी साहब, आपकी गलती है। मैं तो अपने ख्याल भी साहब मैं नहीं ध्यान देता, कोई किसी के अकारिब को बुरा भला के गाली गलौज दे, एमडी हो या गैर एमडी, आपको बताया उठा के नीचे फेंको। ये माहौल नहीं हमने बनाना है।
हमने नया माहौल बनाया। साहब हम क्या देखिए मेरी बात सुने वो हैप्पी भाई ਇਹ सुनिए, ਉਸ ਵੇਲੇ सुनिए, ਹੈਪੀ हैप्पी ਹੈਪੀ भाई ਚੱਲ ਰਹੇ आप ਸਨ मेरे ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ एक ਗਾਲਾਂ ਪੈ मिनट ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ यार ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ हामिद ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। साहब, हामिद एक बात कर रहा हूँ ना। हैप्पी भाई आप मुलाजिम नहीं हो, मेरे भाई हो, अल्लाह आपको इज्जत दे दे, डराते हो, मेरी हेल्प करते हो, तो मैं आगे पीछे ध्यान रखता हूँ, कभी इधर कभी उधर, फैमिली मेरे साथ है, कभी उधर गया कभी इधर गया। आपको इजाजत है, किसी का मुंह नहीं देखना, बड़ा है छोटा है, दोस्त है दुश्मन है, जो किसी के अकारिब के तौहीन करे उठा के उसी वक्त नीचे फेंक दो, तो आगे नौबत ही ना आए कि उसकी मुखालफत में कोई बयान करे। हम अपने नबी ठीक है, रसूलों की गुस्ताखी सुनने के लिए इधर बैठे हुए और अपनी अपने दोस्तों की नादान हरकतों की वजह से। तो प्यारे भाइयों, जो भी भाई बात करे 100 बार करे, इज्जत दो और इज्जत लो। जज़ाकल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ नहीं ਕੀਤੀ नहीं ਹੈ आप ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ना ਵਜ੍ਹਾ करो ਤੋਂ। ना करो। ਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਟਕਲ ਹੈ ਤੇ ਚੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ अस्सलाम ਬੋਲਦੇ ਨੇ मलिक साहब। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी। मलिक साहब पहल ना इन्होंने की है डॉक्टर डेरिंग ने, इन्होंने कितनी दफा मिर्जा साहब का कहा कि ये बनाएं, सुर्खी लगाएं, ये करें वो करें, क्या वो तौहीन नहीं की थी? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ किसने ਬੰਦ कहा ਸੀ था ਤੇਰੇ ये ਕੰਨ? बात? ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਕੰਨ ਹੈ, राशिद राणा ਉਦੋਂ ਤੂੰ साहब ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ना ਸੀ, फेवर न्यूट्रल ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ नहीं, मैंने ये कसम उठाता हूँ, मैंने ये बात सुनी है। हाँ, तो इन्होंने सुननी 2 बार नहीं, ये वो बात तानू सुनदी नहीं मजाक है। से कही है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? उन्होंने वो उन्होंने तानू ये नहीं कहा सुनती है, था, और गल ऐ उन्होंने बैठ के ये ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं ਕਹਿ कहा। सकते। उसने कहा है, उसने कहा है, झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप। बम्बास्टिक सरकार ने कोई कोई बड़ी अगर कहा हो, तौहीन नहीं की किसी नबी की या किसी क्या की भी। उसने ये नहीं बात की कि मिर्जा उसने साहब ने ये कौन सा बड़ा ढोलकी डाल दी है? ਤੁਹਾਡਾ लेकिन सर्टिफिकेट आपने तो बाकायदा तौर पे कहा मजाक उड़ा के। मलिक साहब मुझे इजाजत है, 1-2 मिनट। मैं मलिक साहब यकीन करें बड़ा न्यूट्रली कह रहा हूँ। हेलो हाँ, न्यूट्रली ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। यार एक मिनट यार, ਅੱਲਾ ਦੇ तेरे ਨਬੀ ਦੇ पता ਬਾਰੇ ਗੱਲ लगे ਕੀਤੀ ਤੇ ऐसी ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ चीज़ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। सुन ले ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੀਖਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। चुप। हैप्पी साहब, जिसने भाई ने बात करनी है सारे बात करो, लेकिन हैप्पी भाई को बोलो कि मैं बात कर लूं, उससे टाइम लेके सारे शोर मचाओगे जो सारी बराबर को तो फायदा है। एक एक करके बात करे। हैप्पी भाई को बोलो जी मैं कल को बोले ठीक मलिक है। साहब आवाज आ रही है? बोले आप बोले हाँ, सर देखिए मलिक ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ साहब ਸਾਹਿਬ मैंने ਦੀ उस कराना राशिद साहब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ मैं करा दूं। हाँ अच्छा, जी। मैंने उस वक्त आगाज़ किया था, जो आपके पहले बंदे थे उसने जिस अंदाज में ताइफ के सफ़र को अल्फाज अल्लाह ताला के ऊपर भी उसने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की कि अल्लाह ने ये करवाया माज़ अल्लाह। तो अब वो लैंग्वेज का आगाज़ उस वक्त आप रोकते, आपने नहीं रोका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सन्नाटा छाया रहा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की। हम मुसलमानों ने उस पर एतराज़ किया तो आप शायद बिजी थे। हम मुसलमान इस बदतमीज को बंद यार कराएं। चुप कराना है मलिक साहब के इस नहीं। बदतमीज मलिक साहब, इस बदतमीज को माइक म्यूट करें। गुजारिए, मैंने मबासिर साहब आपके बारे में कोई एक का जो है ना बसखरा सैयद बदतमीज तमीज से बात करो। आप मस्खरापन छोड़ें अपना। अच्छा, तो मस्खरों की अगर ज़रूरत है बट मलिक साहब को अपनी ब्रॉड पर तो रखें, मुझे ऐसे बदतमीज़ों से बात भी नहीं करनी। अच्छा, एक देखें, जहालत जो है सबसे बड़ी दुश्मन है। कहते हैं जी वो ताइफ के सफ़र में जो हुआ था वो कुरान से दिखाएं। आपने जो ताइफ का सफ़र पत्थर लगे ये आपने कुरान से दिखाया था? क्या वो कुरान में बयान है ताइफ का सफ़र? तो जहाँ ताइफ का सफ़र अहादीस में और सीरत की किताबों में है, वहीं पर ये जो मैंने मज़मून बयान किया वहाँ पर मौजूद है। तो जहाँ से आपने बयान किया कि ताइफ में यहाँ ये हुआ, उन्हीं किताबों में सीरत इब्न हशाम और दीगर कुतुब के अंदर और अहादीस में वहाँ पर मौजूद है कि फ़रिश्ते आए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने से इनकार फरमा दिया। तो ये तो आपको इल्मी जवाब है। लेकिन मलिक साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर जो आप दावा तो करते हैं कि सबसे अव्वल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमज़ोर अल्फाज हो, यकीन जानिए मेरा तजर्बा है, कादियानियत खामोश रहती है। जो ही मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई कमज़ोर लफ्ज़ हो तो चीखो पुकार शुरू हो जाती है। ये मेरा तजर्बा है और मेरे पास एविडेंस मौजूद है। हो सकता है मलिक साहब की ब्रॉड पर ना होता ऐसा हो, लेकिन मुझे आप देखिएगा कि ये इनका किरदार इस तरह का, इल्ला माशाल्लाह चांद एक। हाँ, ये राशिद साहब हैं, ये स्टैंड लेते हैं,
لیکن باقیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خاموش ہوتے, وہ بلکہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاموش ہیں اور اپنوں کے بارے میں یہ چیخ اٹھتے ہیں. جزاک اللہ شاہ صاحب, آپ کے ریمارکس آ گئے, بہت شکریہ. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ملک صاحب, بات اتنی صرف کرنی ہے کہ بات آپ نے آج بھی دیکھ لی. آپ نے صحیح کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک ایک کر کے اعتراض کا جواب دے دیں. ایک اعتراض کیا وہ کارٹونوں والا, وہ تصاویر والا, اس میں بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے نظارہ آ گیا کہ آپ کے ساتھی نے پہلے ایسے الفاظ استعمال کیے, پھر اینڈ پہ آ کے گالیوں پر ہی تقریباً اتر آئے. تو آپ کے ساتھی ہمیشہ پہل کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہمارے ساتھی ہیں بحمدہ تعالیٰ کبھی بھی پہل نہیں کرتے, بلکہ آپ ہی کی طرف سے, اور آج بھی اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پہل کیا. بہرحال اس کا جواب نہیں ہے کہ خاکے اور کارٹون مرزا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, نہ صرف مسیح علیہ السلام کے اور روح القدس کے اور اللہ تعالیٰ کے, بلکہ وہ جو الیگزینڈر ڈوئی تھا جو ان کا کارب تھا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا ہمارے کارب, ان کا بھی وہ کارب ہی تھا نا, کابر ہی تھا نا, اس کے کارٹون مرزا صاحب نے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مخالف دیکھو جی کارٹون بناتے ہیں مرزا صاحب خود کارٹون بناتے ہیں, یہ ثابت ہو گیا. جواب نہیں تھا, گالیاں دینے لگ پڑتا, اتنی بات ختم ہو گئی. چلے کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے, ریمارکس دینا چاہتا ہے, پلیز. میں دینا جی, میں جی پلیز عزت سے, کسی کی انسلٹ نہیں. میں مسئلہ تھوڑے نال مخاطب ہاں, میں کسی اور نال نہیں ہلدا. ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾ. درگزر کریں پلیز, درگزر کریں, پیار کہوں گا کیونکہ آپ ہی جواب دیں اس بات کا. ایک ایسا ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਗੜੀ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ. چلے پیارے تو بھائی, یار مرزا صاحب پر خود ہم نہیں بندر بات سور کر رہے کہہ کے گئے تھے, آپ نہیں ہم عقیدوں کی بات کر رہے ہیں. پلیز معافی چاہتا ہوں. ہیپی لو بندہ نا بلاک آٹی تو بلاک آٹی تو ماردا, آپ کا شور گل نہیں کرن دندا, بہت شور ہے. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ یار مرزا صاحب خود بندر سور کہہ کے گئے ہیں, آپ کیا نا. میں جو کسی دی لائی. ایک منٹ پیارے بھائی آزاد راجپوت بھائی, دیکھیں ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ بھی جواب دیں, آپ کہہ رہے تھے نا. کر لو پہلے. نہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور جواب دیں جو آپ کہہ رہے تھے کارٹونوں والی بات کا, آپ بھی جواب دیں کیونکہ عامر نذیر میں تو کہہ رہا ہوں, سنیں میری بات سنیں اپنی جگہ ہے. ابھی یہ بھائی بیٹھے ہوئے سارے نیچے بھی ہیں, جو دوسرے ہیں وہ بھی آ جائیں. ساری رات بیٹھوں گا, مرزا صاحب کی ساری کتب کے دلیل کے ساتھ جواب دوں گا. صرف شرط میری وہی ہے کہ اس کا فہم میں بیان کروں گا, اس کے بعد جس نے کوئی اعتراض سوال کرنا جتنے کرنے کر. اور ملک صاحب تہاڈا فہم کون مندا وے؟ مرزا صاحب دا فہم چاہیدا, تہاڈا نہیں چاہیدا. اور میں مرزا صاحب کا فہم ہم نے بتانا ہے نا. تو مرزا صاحب کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے قیامت تک آئیں گے, جناب تسی مرزا خان دا گل چوک لیا ہوندا. سنیں بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمثیلی کلام کرتے ہیں, اس کو عقل سے سمجھنا ہوتا اچھا ہے. تمثیلی, او یار, واہ جی واہ, تمثیلی ہو گیا. اچھا تمثیل کی ہے کہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, قیامت تک ان کے خلیفے. یہ تمثیل کیڑی ہے؟ تیرا کٹا بعد چ بنتے ہیں, پر ملک صاحب گل کر لیتے, ملک صاحب گل کر لیتے, تیرا کٹا بعد چ بننے ہیں. نہیں ایویں یاریاں مارے, ہر بندہ اپنی پیڑ آگے پہ کٹتا ہے. آ جائے تے اتے آ. صبر ایک منٹ. مرزا صاحب کے آپ اگر ماننے والے ہو تو اے مسلمان بیٹھے, کیا نام عامر بھائی, آپ 4-5 سوال صرف کرو جو سلیکٹڈ ہے. اینا تو جڑا وڈا احمدی ہے اکبر صاحب نو میں چکنا دے جواب, میں تیری لتہ تلو لگ جاؤں. اکبر صاحب
ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੋਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੇ ਭਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਸਵਨ ਪੀੜਾਂ ਹਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਹਾਏ ਖਿਲਾਫਤ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਤਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤਦ भाइयों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी देख दोस्ती यारी अपनी जगह, ईमान अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी भी नीचे 100-150 बंदा बैठा हुआ है, जो भी मिर्जा साहब पर सवाल है, एतराज है, रखो सामने, जवाब मैं देता हूँ। अपनी एमडीओ के जवाब सुन लिए, इन्हीं सवालों को रिपीट जवाब ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ एमडी की मुखालफत के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने जवाब देने के लिए बैठा हूँ। जो भी आपने बताया कि मेरे भाई हैं, एमडी हैं, भाई हैं, इन्होंने कभी गौर नहीं किया। इन्होंने पार्ट टाइम लिए जमात अहमदी को, पार्ट टाइम चल रहे अहमदी का जम पे नमाज पढ़ा, हम सच्चे हैं, गाली मुकी। कभी इस पर गौर करो। हम लोगों ने अपने बाप दादा अपने अकीदे फनाव किए हैं इस तालीम पर, हम इसकी गहराई में गए हैं, फिर जाके माना, एवं ही मान लिया मिर्जा साहब हैं, घर सुते सुबह उठे, मिर्जा साहब सच्चे, जिन्होंने तौबा नौज़, कल तक हम गालियाँ बकते थे, उन्हें ऐसे ही सच्चा मान लिया। लेकिन ये मेरा आपसे मुकाबला नहीं है कि मेरी तालीम इल्म, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कह रहा हूँ, पता नहीं ये बंदा कब आप में आएगा, ऐसा 100 साल बाद आए। मैं कह रहा हूँ मिर्जा साहब के जितने एतराज हैं लाइव बैठो, वो लेकर आओ, मैं तुम्हें जवाब। मिर्जा साहब के सामने नंगियां औरतां नहांदियां सी, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਮਸੀਲ ਹੈ? ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ। यार देखो यार, ये देखो ये क्या हुआ। तमसील ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਮਸੀਲ ਇਹਦੇ ਚ और नंगी से मुराद जाहिल अकबर, अच्छा, नंगी से मुराद, बेशर्मी, नंगी से मुराद। और चुप कर तेरी तेरी मां नु दे, तेरी भैन दी कुत्ते के बच्चे। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ बकवास भौंक रहे यार देखो आमिर साहब, जब सवाल किया जाता है ना, और इतना संगीन सवाल, तो फिर उसका जवाब सुना जाता है, भौंकने नहीं शुरू कर दिया जाता। सवाल करके उसी पे एतराज जवाब कर अपनी तरफ से, और फिर हला कर दो, देखो तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे। आपने सवाल कर लिया, अभी आपको कह रहा हूँ जवाब नहीं सुनना, मैं बोल नहीं रहा, इशराई देनी। बात ये है आमिर साहब, उन्होंने फरमाया, उन्होंने नंगी होते, अभी मैं कोई पाकिस्तानी जो हमारे पुराना माशरा है, उससे कोई मर्द औरत ले जाओ बाहर, इन औरतों को देखकर, मर्दों को देख के ये तो नंगे फिर रहे हैं। अब नंगे फिरने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कपड़े उतार दिए, वो जाहिल अकबर हो, कभी अकल से भी काम लिया करो ना। यही वो जवाब है जो किसी को आते नहीं है, आए बाएं जाए, कदिद नजदे कदिद। आप अकल को इस्तेमाल कर जवाब दो, हर बात का जवाब मौजूद है अल्लाह के फजल। बराबर टाइम लाओ ना अकबर खान ना, बराबर टाइम लाओ ना, दसो नंगे का मतलब चल अकबर खान है अब गल करने वाला बंदा। एक मिनट चल भाई, आमिर साहब भाई अपनी जगह, दोस्त भी हो, भाई भी हो, एहतराम भी है। आप बैठे हो, ये बैठा है डॉक्टर साहब डेरिंग, आओ मेरे नाल एतराज करो, मैं उसका जवाब दे करो। नहीं करनी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। मलिक तो डरदे क्यों हो? ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ डरने की बात ना ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਫੜੋ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। नहीं ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं करना चाहते ना, जो भी है भाई हैं हमारे, कोई बात अपनी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं किया। 5 मिनट गल कर सकना, 5 मिनट की रमूंगी, लेकिन ऐसे करनी है तो फिर 1 मिनट भी ना कर, वैसे अपनी बात नहीं ऐसे नहीं करना। मैंने किसी से नहीं करना, ना करें जजा भाई, हुटिंग नहीं करें प्लीज यार, मैं किसी से बात नहीं करनी। दे दे आप, करें 5 मिनट करें 5 मिनट, फिर 5 मिनट सुनने हैं ना जो कहना मलिक 5 मिनट 2 मिनट प्यारे जजा भाई प्लीज। मैंने 5 मिनट तक, मैंने 5 मिनट की जरूरत है ना। किसी के खिलाफ कुछ गलत कहांगा तो तुम मैनू थले ला दो उस टाइम, ठीक है? जज़ाकल्लाह, म्यूट करवायो ना सर, जज़ाकमुल्लाह। अच्छा तलब साहब, डॉक्टर डोई के बारे में बात हो रही थी कि जिनकी वो कहते हैं कि उन्होंने कार्टून बना कर लगाए हैं, तो उसके बारे में कुछ बातें मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, बाकी फिर बातचीत जारी रखें।
लिखते हैं डॉक्टर जॉन अलेक्जेंडर डोई अमेरिका का एक झूठा नबी था जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक खुदा ताला की लानत और उसके कहर का निशान बनकर 1907 में मर गया। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब हकीकतुल वही में इसकी 2 कलमी तस्वीर हैं, जिनमें से एक इसकी सेहत की हालत और इसकी शान शौकत को ज़ाहिर करती हैं और दूसरी इसकी वो हालत पेश करती है जो इस्लाम की तहकीर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और खुदावंद के मुकाबले पर खड़ा होने के नतीजे में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक खुदा ताला की कहरी तजल्ली की वजह से हुई। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इनकी कलमी तस्वीर के साथ डॉक्टर डोई के बारे में ये बातें बड़ी वजाहत के साथ तहरीर फरमाई हैं कि वो हज़रत सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाब को काज़ब और मुफ्तरी ख्याल करता था और अपनी खबासत से गंदी गालियाँ और फहश कलमात आन जनाब को याद करता था। गर्ज बाज दीन मुतीन की वजह से इसके अंदर सख्त नापाक खसलतें मौजूद थीं और जैसा कि खंजीरों के आगे मोतियों का कुछ कदर नहीं, ऐसा ही वो तौहीद को बहुत हकारत की नज़र से देखता था और इसका इस्तेसाल करता था। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 504। और नहायत दर्जा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और कहता था कि मेरी दुआ से तमाम मुसलमान हलाक हो जाएंगे, इस्लाम नबूद हो जाएगा और खाना काबा वीरान हो जाएगा। और रसालत और नबूवत का दावेदार था, इब्न मरियम की खुदाई का इकरार करता था और हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करता था और यकीनन इस्लाम का दुश्मन था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अनाम को गालियां दिया करता था और कहता था कि तमाम मुसलमान को कत्ल कर दूंगा और एक भी तौहीद परस्त मोमन ना रहने दूंगा। यकीनन डोई एक शर्मनाक शर्मलनास मलून दिल वाला और खन्नास का मिसल था। वो इस्लाम का एक बदतरीन दुश्मन था और चाहता था कि इस्लाम को जड़ से उखाड़ दे, हत्ता कि आसमान के नीचे इसका नाम तक बाकी ना रहे। इस के लिए लानती अखबारों में अहले इस्लाम और मिलत हनफिया के ख़िलाफ़ बार बार बद्दुआ की। इसने कहा कि ऐ खुदा तमाम मुसलमानों को हलाक कर दे और किसी मुमल्लिक चलो टाइम हो गया 5 मिनट पूरे हो गए ने। जज़ाकल्लाह जी, आपकी इत्तला आ गई, शुक्र है जी, बहुत आला। 5 मिनट की तकरीर तुमने सुनी है ना मलिक साहब, जवाब दे भाई मुझे पूरा करने दे। नहीं बंदे बैठे हैं ना जी, इधर सारे अपने वो भी देना है पूरा। टाइम तो रखा ही नहीं था मैंने 5 मिनट। अगली बारी किसी को बंदे को बात करनी थी, अगली बारी में बात सुनानी है। 3 मिनट हुए हैं, 5 भाई मिनट किताब पूरी पढ़ के सुनानी है। हो गए ना आमिर साहब, जज्जा भाई मलक साहब 5 मिनट तक पूरे दे दो यार। मलिक साहब मैं का वास्ता मैं जवाब देने लगा। मलिक साहब, चलो जितनी बात है उसका मलिक साहब जवाब दे दे। और यार सुन लो। नहीं मुबत सलाम जनाब, जज़ाकल्लाह। जजा साहब डोई के मनने वाले थे भी है जे नाम लाने वाले नहीं है, बड़े नहीं थे। जो भी है, लेकिन बात यह है कि देखिए उन्होंने बात की, आमिर साहब को जवाब देने दे पे आगे फिर कर लें, लेकिन चले उनकी मर्जी है। मैंने हर किसी को टाइम देना है। प्यारे भाई बोले, मेरे भाई आमिर साहब बोले। हाँ जी, आपको भाई कहना भी खतरे से खाली नहीं है। खतरा 295 सीधा खतरा है। मैं पे कहना मलिक साहब, पहली तो गुजारिश है कि ये जिन्नी गल जजा ने पढ़ के सुनाई है ना, ये सारी दी सारी दे उत्ते मैं लाइने नसक खिंचना वा। ये झूठ दा पलंदा सुनाया जजे ने। मेरा दावा है कि डोई दे बारे जो कुछ तुहाडियां किताबां दे विच लिखिया है सारा झूठ दा पलंदा है। हकीकत दे विच ना डोई मिर्जा साहब दी कोई पेशगोई दे मुताबिक मरिया है, ना पिगट मिर्जा साहब की पेशगोई के मुताबिक मरिया है, गुंजोर बल्कि ये सारा झूठ का पलंदा है जिन्ना तुसां सुनिया। ते अगर किसी बंदे नूं ये शक होवे या उहदा दावा होवे कि असां जनाब डोई नूं वो नबी पाक की तौहीन करदा सी ते वो मिर्जा साहब के खिलाफ गल्लां करदा सी ते उहने दावे कीते रसालत और नबूवत दे, ते असां जनाब उहदे बारे दुआ कीती या उहदे बारे असीं ए पेशगोई कीती ते उहदे मुताबिक मरिया। ਇੱਥੇ 2-3 ਫਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ
ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ है ये सारी कहानी शरीफ है, ये चलो सारी आमिर साहब आपकी बात आ गई, प्लीज बहुत शुक्रिया। ये दोबारा जज्जा भाई आ गए, इन्हें 2 मिनट फिर दे। पहली बात यह यानी मेरे पास इतने टाइम से आमिर साहब 2 मिनट आपके हो गए, बल्कि 3 मिनट हो गए। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया था, मैं सिर्फ एक तहरीर पढ़कर सुना रहा था। हैप्पी साहब इनका टाइम लगा दें, पहले पाँच मिनट टाइम दिया है और मनाजरे के लिए, लेकिन मैंने 5 मिनट सिर्फ किताब पढ़ने के लिए मांगी। और तो अब फिर पढ़ लो ना यार जज्जा भाई, लाजमी भाई सिलसिला टूट गया, और पढ़ लो फिर पढ़ो। अच्छा चलें, लिखते हैं आगे। 2 मिनट आपके पास। कितना टाइम? 2 मिनट बहुत है। पूरी नहीं होगी। अच्छा आगे लिखते हैं कितने में हो जाएगी? इनकी तहरीरों से कितने टाइम में हो जाएगी जज्जा साहब? 3 मिनट दे दे, 2 मिनट पे 3 मिनट पहले 3 मिनट दे दे, मैं पढ़ लूंगा तुमको। पढ़ो जी। इनकी तहरीरों से बखूबी वाकफ है कि वो जानता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह तौर पर तहरीर फरमाया है कि डोई की इन तालीमों की वजह से आपने इसके साथ रूहानी मुकाबला किया। आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दफ़ा में हज़रत खैरुल अनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की खातर तौहीद बारी ताला के लिए गैरत की वजह से इससे मुकाबला किया। इसी मुकाबले में खुदा ताला की तरफ से जो इस बदबख्त इंसान को लानत की मार पड़ी, इसका आप अलैहिस्सलाम ने कार्टून नहीं बल्कि कलमी तस्वीर में इसकी 2 हालतें बयान फरमाई हैं। इनमें से एक वो हालत है जो कि इस्लाम के खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरत रखने वाले और अपनी तौहीद की हिफाजत करने के लिए खुदा ताला ने अपने कहर की तजल्ली ज़ाहिर फरमाकर इसकी बनाई थी। लेकिन अबलीस लईन चेला अरशद अली कहता है कि आशिक इस्लाम इश्क खुदा इश्क रसूल में महमूर और इनके नामूस के लिए गयूर और इस ज़माने के ममूर इस्लाम के मुजहर मंसूर जर्नैल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के कार्टून वो इस वजह से बनाता है कि आपने किताब हकीकतुल वही में डोई की तस्वीर बनाई। अव्वल तो यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसका कार्टून नहीं बनाया जिसका मुज़ाकरा खेज़ी हो, बल्कि मुज़ाकरा बाला वजूहात की बिना पर खुदा ताला की गैरत की मार का इजहार फरमाया जो डोई पर नाज़िल हो। बस तमस्खुर और तज़हीक के लिए शक्ल बिगाड़ कर कार्टून बनाना बिल्कुल और बात है, और खुदा ताला की मार और सच्चाई का हकीकत का इजहार और बात है। दूसरा ये कि अरशद अली से कोई पूछे कि इस खंजीर सिर्फ शातम दुश्मन इस्लाम तौहीद बारी ताला से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? इसकी लानत ज़दा तकलीफ पर तुम जानते। ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਈ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਿਫਤ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤਹਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨਸੈਂਸ ਬਕਵਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਖੋ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਝੂਠੋ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੋਈ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਰੱਖੋ। एक मिनट जी, एक मिनट प्यारे जज्जा भाई, आप इनसे बात करना चाहते हैं इस मामले में? मैंने तहरीर पढ़ के सुनानी थी, मैंने वो पढ़ कर नहीं देखिए तहरीर पढ़ना नहीं, मैंने बात नहीं करना चाहता। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके
कोई और अहमदी भाई इस मौजू पर उनसे बात करना चाहता है? अठवाल साहब छाए पे ने कब्रिस्तान ये भाई कब्रिस्तान हार्दिक खामोश ये डॉक्टर डोई के पैरोकार राशिद हैं। राणा ते अपना अठवाल है, मलक दो साहब, करेंगे। मलक साहब जी। यामर नजीर साहब और डॉक्टर डेयरिंग डॉक्टर डोई के पैरोकार हैं, इसलिए इन्होंने ये बात करनी, मैं समझा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर डोई, इसके बारे में हमने बात करनी है। ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ अच्छा, ਸੱਚਾ ਇੱਕ आपके ਝੂਠਾ ਹੈ। ख्याल में ਇਸ ਗੱਲ डॉक्टर ਵਿੱਚ। डोई, अच्छा एक मिनट हाँ। मुझे समझने दो। आपके ख्याल में डॉक्टर डोई ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो आप ये माने कि आप डॉक्टर डोई को मानने वाले हैं, ये मैं कहें पहले। क्या आप ये कहें कि आप डॉक्टर डोई को मानते हैं, उसके पैरोकार, ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਝੂਠਾ ਮੰਨਨੇ ਆ। तो फिर कज़ाब मानते हैं, तो फिर बात क्या करनी है आप? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ तो आपने ये गलत का दिफा करने, इसका मतलब हो गया। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋਏ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਨਾ ਮਰਿਆ। नहीं, तो ਸਾਡਾ आपको ਹੱਕ ਨਹੀਂ क्या, ਬਿਆਨ एक ਕਰਨਾ। मेरी बात सुने ना, जज्जा साहब ने एक तहरीर पढ़ी है, मेरी बात सुनो। उन्होंने वो गालां एक कढ़ियां ऐसी ने, गालां। एक मिनट, मौलाना राशिद आपको ने। किस चीज की तकलीफ हो रही है? अगर उन्होंने उसमें एक चीज है, आप तो दोनों को झूठा समझ रहे हैं ना। आपको तो तकलीफ इस तरह हो रही है कि आप तो डॉक्टर डोई के पैरोकार ਰਾਣਾ हैं। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀ, ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ 'ਚ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ। नहीं, मिर्जा पहले साहब आप ये सच्चे माने निकले कि आप डॉक्टर डॉक्टर डोई डोई का दिफा करेंगे, हम उसके पैरोकार हैं, फिर हम आएंगे मैदान में। भाई- आप पहले ये माने। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ। मैं तो मुसलमान कज़ाब की बात ही नहीं की, मैं तो झूठा समझता ਤੇ हूं ਫਿਰ उसको। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ तो कहता ही मैं नहीं। ਆਖਿਆ डॉक्टर फिर क्यों ਤੁਸੀਂ आपने ਮੇਰੇ ਤੇ कहा ਇल्जाम आप ਲਾਉਂਦੇ डॉक्टर हो डोई का दिफा मैं- करेंगे, आप डॉक्टर आए, डोई मैं मिर्जा साहब का दिफा करूंगा, आप डॉक्टर डोई की ਸੁਣ तरफ। ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ठीक ਹੈ। है, आप ये डॉक्टर माने डोई कि हाँ ਨੂੰ- मैं डॉक्टर डोई को सच्चा, खुदा का जो भी उसके दावों में सच्चा मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं मिर्जा साहब को सच्चा मानता हूँ। ਰਾਣਾ आप ये कहें ਸਾਹਿਬ बात। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पर ये झूठे का ਲੇਕਿਨ दिफा करेंगे ਇਹਨਾਂ आप। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲੇ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ 1,24,000 ਹੀ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇਰਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਜੂੜਿਆ ਹਰਾਮ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਜਲਿਆ। ਚੋਦ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜੰਮਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਦਲਿਆ ਝੂਠਿਆ। हो गई खेड। ओके खेड़। मलक साहब, जो जजा साहब ने तहरीर पढ़ी है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ। हैप्पी साहब क्या हो गया? माहौल गर्म हो गया तलत साहब, माहौल गर्म हो गया। निकलो चाहिए। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਨੁਤਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ यार ਹੈ। आमिर साहब एक मिनट यार, ऐसे गाली ना बके, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ गाली ਦੀ ना ਗਾਲ बके, ਕੱਢੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ओ ਮਿਰਜ਼ਾ यार ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। गाली ना बके। ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ओ एक मिनट यार, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ओ ਹੈ? यार पूछने दे, एक मिनट यार। आमिर साहब एक मिनट ना हौसला कर देना। हैप्पी साहब क्या हुआ है?
ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 1,24,000 ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਲ ਸਮਝਦਾ हूं। तो उनको उठा के वो नीचे ऐसा मारो, हरामजादा उनको है। शोर मचाने की क्या बात है? जो मर्जी अपने गालियां भी कमरे शुरू पर हो हमारी बरात पे ना समझे, अपने घर में जाके जहाँ मर्जी कोई समझे, तौबा नौज़ुबिल्ला। हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, सारे अल्लाह ਤੇ के ਮੈਂ ਤੇ सच्चे ਮਿਰਜ਼ਾ नबी। ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਣਿਆ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ यार, हलाल आमिर ज्यादा साहब, होगा मलिक तो सारे साहब, नबियों जो को गाल गाली कर सकता है। बकेंगे, आप छोड़ मलिक दो, साहब जो उन्हें उतार एथियस्ट दिया। होते हैं वो तो अल्लाह ताला सारे को भी नहीं नबियों ਨੂੰ मानते। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ओ यार, ये पक्का आमिर हरामी है। साहब, आमिर साहब, जब उनको उतार दिया, अब खत्म होगी बात, प्लीज। मलिक साहब जो एथियस्ट यार होते उतारे हैं ही तो नहीं ना, वो तो अल्लाह उतारे ताला ही तो को भी नहीं उस झूठा कुत्ते कहते नू। हैं। फिर बताएं। ਉਤਾਰੇ ਤੇ हैप्पी ਨਹੀਂ ਉਸ साहब, ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ आपने उतारा ਹੈਪੀ नहीं है। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ एक ਜਿਹੜਾ मिनट ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ यार, ਕੱਢਦਾ ਮੁੱਲੇ बुरी ਦੇ। बात, आमिर साहब अपनी बरात तो पे आप भी तो गालियां नबियों को बकेंगे। गालियां निकाल यार रहे हैं। मलक साहब नबियां ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ एक ਸੁਣੋ मिनट यार, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। वो तो कौन पढ़ रहे हैं? हमारे नबी नहीं है वो। उन्होंने गाली नहीं निकाली कोई ਤੁਹਾਡੇ भी। ਨਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ मलिक साहब उनको ऊपर ले कोई गाली नहीं निकाली। एक मिनट हैप्पी साहब। ओ हेलो ओ यार, एक मिनट यार, ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ आमिर ਘਰ ਲੈ साहब, ਜਾ मैं बैठा ना, आमिर साहब, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। सुनो यार आमिर साहब, आप इतने इल्म वाला बंदा ऐसे बात करेगा? हौसला कर, ਯਾਰ ਮੈਂ हौसला। ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ओ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ हौसला ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखा ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ तो ਦੱਸਿਆ। कौन गाल बकेगा यार? सुने। हैप्पी साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ओ पूछो यार, हैप्पी नू। गलते करन दो। देखिए हैप्पी साहब, रिक्वेस्ट आपसी, देखिए कोई भी ऐसी शर्मियत का सिर्फ इशारा भी करे, कोई भी आपको, मेरा भाई हो, बाप हो, एमडी हो, ਚੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ है ना। हैप्पी साहब देखिए, सबसे मेरी पहले बात सुने। सुने। आमर साहब ने पहले कहा कज़ाब दजाल मानता हूँ, इन्होंने नहीं कहा हमारे नबी को ਕਿੰਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਲ ਮਾਰਦਾ कि मैं नहीं, डॉक्टर डोई को भी और मिर्जा मेरी गल साहब सुनो, को और नहीं झूठ ना कहा। बोलो, और मेरी गल सुनो। सामने कहते नहीं है यार झूठ बोलन लगे हैं राणा राशिद, झूठ बोलन लगे हैं। मैं सिर्फ आपने पहले कहा, उसने बाद में कहा, मैंने कहता मैं मेरी गल 1,24,000 सुनो, मानता हूँ। गल सुनो यार, ये क्या झूठ बोल यार मत। शोर नहीं मचाना। आखिर तू एक दिन कब्र च जाना है, आमिर खुदा साहब, तू डर जा, तेरे अगे अटैक बात होने ये लगे। है, आपने भी जाना है, मैं आपसे 6 एक मिनट यार, एक मिनट प्यारे भाई, मैं- मेरे साथ उन्हें मलिक बहुत साहब, मैं अच्छा हो गल- गया। सुने ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ आमिर साहब, ਇਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਡੋਈ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਡੋਈ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। आपने क्या ये अल्फाज ये तो इस्तेमाल आप किए ठीक कज़ाब है ना, दजाल। वो नहीं मानते तो क्या करेंगे? कि मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ये मकसद है मेहरबानी कि अगर डोई दे वो मौजू लफ्ज़ ते गल सुने- करनी है। सुने आमिर साहब प्लीज, ये इनकी मेहरबानी है और इल्मी बंदे की निशानी ये है कि उन्होंने अपनी बात भी कह दी और हमारे सामने गुस्ताखी भी नहीं की। इसी को तो, यही तो हम चीज़ मानते हैं कि आप जिसको नहीं मानते हो भले ना मारो, उनकी तौहीन ना करो, इंसल्ट ना करो। अभी आपको वो कहे तो उसको तो हम ठीक नहीं मानते और मिर्ज़ा साहब को ठीक मानते, वो मिर्ज़ा साहब का इनकार करते हो, कैसे ये बात कहेंगे? प्लीज़, अगर वो हमारी इज़्ज़त करते हैं तो हमें भी चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना। प्लीज़, जज़ाकल्लाह। ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਕਿन ਦੂਜਾ ਗਾਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। और किन्नू लैंड लगे, जेड़ा किसी को नबियां- ना लेना खुदा के लिए। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ये जो राणा राशिद ने लफ्ज़ भी नहीं कहा उन्होंने। एक मिनट मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा हूँ। इस बंदे को परमानेंट ब्लॉक करें। ये सुने जी रिकॉर्डिंग। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ 1,24,000 ਝੂਠੇ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ये देख ਐਡਾ ਇਹ ਜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮੀ। ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੁਤਫਾ ਲਿਆਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਲਜ਼ਾਦਾ यार आमिर साहब, ਇਹਦਾ ਭਰਾ गाला ਮੇਰਾ ने कटो। ਯਾਰ आमिर साहब, यार मलिक साहब है गाला फिर ओ भाई, मिर्जा साहब कट के गए बता दिया, ब्लॉक भी कर देंगे, लेकिन गाली नहीं बकिया। ए मिर्जा साहब गाला कट के गए नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बारे आप हमारे सच्चे नबी को, मेरी बात सुने, आप हमारे सच्चे नबी को कज़ाब कहते हैं। वो कहने का मैं तो किसी को नहीं मानता। लोग तो राणा कज़ाब नहीं मानते। जे नहीं मनदा ते नबियों नु गाला कटेगा इत्थे। नहीं, ये गाली है, ये गाली है।
आप कहते हैं ये गाली नहीं है यार एक मिनट यार, राना राशिद साहब क्यों उड़दा तीर लेंदे हो यार? मलिक साहब मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुनो। उड़दा तीर मतलब मुखातब कौन है? राना राशिद। मेरी गल सुन राना राशिद, तेरी मिर्जाइयत दा दफा नहीं करना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ राना साहब ਇੱਕ ਮਿੰਟ तुसां लड़ाई करा देनी है, नमाज आप पढ़। नहीं मलिक साहब मेरा एक क्वेश्चन, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾशिद मैं मलिक साहब से बात करता आमिर हूँ, साहब से बात करनी है। एक मिनट मैं आमिर मलिक साहब से बात करता हूँ, सिर्फ मलिक साहब। मलक साहब ये बात नहीं जवाब देने जो आप उनके सवाल ये गलत जवाब है, मैं मानता हूँ ये गलत जवाब है। मेरी बात सुने, मैं मानता हूँ ये गलत है और मैं कभी इसकी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पहल कौन करता है ये तो देखे ना। देखें यार आमिर साहब प्लीज रिक्वेस्ट की थी, किसी एक नबी को कहना या सबको कहना एक बराबर है। जो जिसको एक बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है। वो कहता है मैं तो यार, किसी को एक नहीं मिनट मानता, यार। फिर आप क्या कहेंगे? मलिक साहब मुझे मौका ਨਹੀਂ दें। ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। आमिर साहब ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ कि बस इतनी गैरत है कि मिर्जा को कुछ ना कहो, सारे अंबिया को कह सकते हो, 1,24,000 अंबिया को। और चुप कर है तू किथों आ गया है? अगे मलिक नहीं साहब सड़क अगर पे नहीं बुझ दी मनता तो ना, और आके पेट्रोल पा। ਕਰੋ ਸਾਰੇ सुने नबियों आमिर साहब, ਅਸੀਂ आमिर ਉਹਨੂੰ साहब ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ यार आमिर साहब बात नहीं सुनेंगे आप? देखो आमिर साहब, मैं इकरार करता हूँ कि आपने मिर्जा साहब की अभी तक जो ये जो बात आड़ी कोई तौहीन नहीं की। आप नहीं मानते हैं, आप उन्हें गलत समझते हैं, तौबा नौज़ समझते रहे, झूठे समझते हैं, तौबा नौज़ समझते रहे। इसमें हमें क्या लेना देना? हमने तो अपनी उनकी बात करनी है, वो हमसे करें, बिल्कुल ठीक है। आपने तौहीन नहीं की, किसी का इनकार करना, किसी का नाम मानना तौहीन नहीं होती। प्लीज़ आप समझें ना, गलत बात करें। उन्होंने बहुत बड़ी वो की है, सारे नबियों को तौबा नौज़ रगड़ गया। ये जमात अहमदिया के अकीदे के खिलाफ है और संगीन खिलाफ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मलिक साहब वो अहमदी थोड़ा है, वो कौन से अहमदी है? इस बंदे को ब्लॉक करें। मलिक साहब इस बंदे को ब्लॉक करें। मलिक साहब इस बंदे को ब्लॉक करें, इस बंदे को ब्लॉक करें प्लीज। ठीक है जी, आप नहीं, एक मिनट। आपके कहने पर मैंने करना है, मैं खुद करूंगा, आपके कहने पर नहीं करूंगा। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੈਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਮਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਡੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਭਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। यार कौन बात है? बस गल मुक्की। फिर वही बात अकेले वाली अपने, हमारे नबी नहीं है, खुदा के बंदे। ਬਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ आमिर ना। साहब, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं इस बारे में, और हमें कोई और बात नहीं है कि वो दूसरी बराडों पर हमारा साइड लें, तो हम उनकी ये बातें बर्दाश्त कर बिल्कुल भी। हाँ, ये कहना उनका हक था कि मैं सारे नबी को नहीं मानता हूँ, ना मानो, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहायत गलत है। जो हम आपको मना कर रहे हैं आमिर साहब, हमारे सामने ना किया करो। हम अपने साथी के दूसरे नबियों के बारे में ये बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मजम्मत है शदीद और नहीं उनको ऊपर उठाया जाएगा, बिल्कुल ठीक। मेहरबानी। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं अब कुछ बात करना चाहता हूँ। राना राशिद साहब इस बात का जवाब। कोई बात नहीं करना चाहता। चले ठीक है, अब आप खामोश हो जाएं। चले ठीक है, खामोश हो जाएं। नहीं करना चाहते ना करें, नहीं करना चाहते ना करें। कोई ऐसी बात नहीं, आप कर भी नहीं सकते हैं। आप में इतनी अहलियत ही नहीं है कि आप कर सकें, आई समझ। अहलियत नहीं है। अच्छा तो आओ ना मैदान में, फिर जितना तुम्हारा जुस्सा है उधर मैदान में, तुम्हें बताता हूँ मैं। तो पहले 10 मिनट के लिए तुम पहले 10 मिनट निकाल सकते हो। एनीवेज, अच्छा एक मिनट ये देखें मलिक साहब, फिर मैं कुछ बात करूँगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आग लग जाएगी की बात कर रहे। अच्छा मलिक साहब, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, ठीक है, और जिस भी कादियानी में हिम्मत है वो इसका जवाब दे दे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। ठीक है जी, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है। अच्छा, इसके तनाजुर में ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22, सफ़ा नंबर है इसका 246, हकीकतुल वही, और ये है निशान नंबर 85। इसमें मिर्ज़ा साहब यहाँ पे फरमाते हैं, एक मरतबा मैं
یہ بات آپ ساروں نے غور سے سننی ہے, ٹھیک ہے. کسی میں ہمت ہے تو اس کا جواب دینا ہے آ کے. علمی گفتگو کرنے لگا ہوں, اس میں کوئی بھی دوسرا نقطہ نہیں نکالنے لگا. اچھا جی, نشان 85. ایک مرتبہ میں کولنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا. کولنج ظہیری جو ہوتی ہے, اس کا مطلب عامر نذیر بھائی آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کولنج ظہیری کا؟ آج کل اس کو کیا بولتے ہیں؟ کولنج ظہیری کا پتہ ہے آپ کو ملک اوان بھائی؟ وہ بیماری ہے, چلو مختصر کریں بات.